Halo Leute, kembali lagi ke belajar bahasa Jerman. Ini agak pusing-pusing kayak mana kita ya. Ini di Kapitel 7 ini kita akan belajar tentang indirect Fragensätze, Satzsätze ya. Jadi kayak ini pertanyaan direct Frage, direct Frage, indirect Frage. Jadi kayak kalimat langsung, kalimat tanya langsung dan kalimat bertanya tidak langsung gitu ya. Contohnya nih, wohin kann ich den Koffer stellen? Di mana aku bisa meletakkan koper gitu kan. Terus kalau itu yang direct, terus yang indirect Frage itu kayak die Frau weiß nicht. Jadi si Frau ibu itu nggak tahu wohin sie den Koffer stellen kann gitu. Jadi ketika ditambahin wohin koma kan die Frau weiß nicht koma wohin itu verben sama model verbennya ditarik ke belakang gitu. Jadi verbennya di belakang, bukan di tengah, bukan nomor 2, bukan nomor 3 gitu ya teman-teman ya. Contohnya di atas ini. Ini Kapitel 7 ini seru sih karena kita mengubah kata tanya yang langsung menjadi tidak langsung, ya kan? Seperti itu. Jadi ya nikmati saja. Terus di ini juga kita belajar tentang beberapa preposition di Kapitel 7 ini. Yang pertama ada an vorbei. An vorbei itu artinya melewati. Contohnya der Mann geht am Kaufhaus vorbei. Jadi seseorang itu melewati Kaufhaus. Kaufhaus itu kayak tempat perbelanjaan, Kak. Kita manggilnya mall lah gitu. Minimarket ya, mall lah ya, mall gitu. Terus ada Bisum. Bisum itu kayak sampai di. Contohnya der Mann geht bis zum Kaufhaus. Gitu ya. Jadi seseorang itu telah sampai di mall gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisu itu kayak gitu. Terus juga ada namanya gegenübereinander, itu saling berhadapan. Die Männer stehen gegenübereinander. Jadi kayak mereka itu berhadapan, saling berdiri berhadapan gitu. Atau die Häuser stehen gegenübereinander. Jadi rumahnya itu berhadapan. Gitu ya contohnya ya. Terus juga ada gegenüber von, berhadapan dengan. Contohnya das Haus ist gegenüber von Park. Jadi rumahnya itu berhadapan dengan taman gitu. Itu contohnya. Terus juga kita ada namanya durch. Kalau di akusatif ya, kalau tadi kan datif ya. Kalau ini preposition di akusatif. Ada namanya durch. Ini kalau nggak salah banyak durch ya. Durch ya. Nanti teman-teman cek sendiri, aku lupa. Itu artinya melalui. Contohnya der Mann geht durch den Park gitu ya. Jadi laki-laki itu tuh melalui, artinya masuk ke taman, melalui. Bukan melewati di luar ya, tapi masuk ke dalam gitu. Contoh lagi ada entlang, jadi sepanjang. Der Mann geht die Straße entlang. Jadi laki-laki itu berjalan sepanjang jalan ya. Sepanjang jalan dia. Terus ada lagi herum atau mengintari atau mengelilingi. Der Mann geht das Haus herum. Jadi laki-laki itu mengelilingi rumah. Gitu, kamu kurang kerjaan banget. Terus selain itu kita belajar apa lagi ya di Kapitel 7? Sepertinya itu saja. Alhamdulillah sekali ya. Jadi tadi ada direct, indirect, dan tadi ada beberapa preposition di Kapitel 7 ini. Oke, mungkin itu aja. Silahkan di-explore lagi nanti di Google ya, atau di platform lainnya. Oke, makasih banyak. Bye-bye.